7 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷонғафуров бинои маркази савдо ва тарабхонаи миллии Файзуллоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур сеошиёна буда аз тарафи соҳибкори ватанӣ Файзулло Абдуллоев дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. мо соҳибкорони ватанӣ тибқи дастури ҳидоятвории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон иқтидом гирифтем ки бахшида ба таҷдили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ҷамоати Унҷӣ маркази савдо ва хизматрасонӣ ташкил намоем. ҳоло дар ин иншоот 30 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. мо соҳибкорони ватанӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкорании пешвои миллат талош меварзем ки дар ободии як гӯшаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми худро гузорем. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маркази савдо, тарабхона ва сехи қаннодӣ 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. имрӯз дар деҳаи мо як маркази хизматрасонӣ кушода шуд ки мо занҳои маҳалла бо ҷои корӣ таъмин шудем. мо миннатдории худамонро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. дар маркази савдо мағоза, тарабхона ва сехи қаннодӣ ҷойгир мебошад. ҳамчунин барои кормандон ҳуҷраҳои корӣ бунёд карда шудааст. дар рафти бунёди иншоот ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуда бино бо унсурҳои хоси миллӣ ва шаклу услуби хос қомат афрохтааст. ҳамчунин бо мақсади зебову назаррабон намудани муҳит дар атрофи иншоот гулу бута ва ниҳолҳои ороишӣ шинонида шудааст. соҳибкори ватанӣ иқдом гирифтааст ки дар маркази савдо бештар маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ки дорои сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ба фурӯш бароранд. вобаста ба ин бо дигар соҳибкорону хоҷагидорон шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. аснои шиносоӣ бо тарҳи бино ва сатҳи хизматрасонӣ дар он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва иқдоми ватандӯстонаи соҳибкори маҳаллӣ баҳои баланд доданд. пас аз ифтитоҳи иншооти нави хизматрасонӣ дар ошиёнаи дуюми бино сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимони кӯли вилояти Суғд вохӯрии самимӣ анҷом дода ба онҳо сару либос, китоб ва ширинӣ тӯҳфа намуданд. мисли ҳар вақта ҳамчун анъана дар рафти сафарҳо дар фасли баҳор ва ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шумо дидорбинӣ мекунем. ман бо шумо вомехӯрам доимо таъкид як чиз аст. таъкид мекунам ки хонед, дониши хуб омӯзед, омодагӣ бинед ба ҳаёти мустақилона ва зиндагии мустақилона. баъди хатми мактаб ҳадаф мақсадҳои худатонро интихоб кунед. вазифаи мо тарбия кардан шуморо то заминаи ба ҳаёти мустақилона гусел кардан вазифаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. тамоми шароитҳоро барои таҳсил мо барои шумо муҳайё кардем. дастгирии ғамхории ҳукумати мамлакат барои шумо муаххатӣ нест, доимӣ аст, лекин ҳамчун анъана дар арафҳои ҷашну идҳои миллӣ ва истиқлолияти давлати дигар бо супориши амри президенти ҷумҳурӣ тамоми роҳбарияти мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, соҳибкорон, шахсони саховатпеша дасти кӯмак, дасти хайру сахо бо шумо дароз мекунанд. ин бисёр кори хуб аст. шумо ҳам ки пагоҳ калон шудед, хоб соҳиби кор, зиндагии хуб гардидед, баъд боз ба дигарон, ба ниёзмандон, ба эҳтиёҷмандон вақташ мерасад ки шумо низ кӯмак мерасонед. дигар хоҳишу талаби мо дар ҳама давру замони камолоти шумо ҳамин аст ки китоб хонед, асарҳои бадаӣ бештар мутолиа кунед, одобу ахлоқи хуб дошта бошед, панду насиҳату омӯзгорон, мураббиёни худатона аз худ кунед, иззати эҳтиром нисбат ба омӯзгорон, мураббиён дошта бошед, махсусан ба шахсони калонсол эҳтиром гузоред.
جوانی نورسی تیز میگذرد وقت خدا به روزای میرساند که سینی سالتان از ما زیادتر میشه. عزت احترام کردیم به کلان سالا پگاه فرزندان شما نیست عزت احترام به شما میکنند. شما را در کلان سالی نگاه و بین میکنند، غمخواری میکنند. دیگر که در آزمانهای جمهوری فعال باشید، اینم برای شما هم است. بینیتان نورسان ما، جوانان ما چگونه فعال هستند در آزمون جمهوری فروغ اقتصادی دانایی اشتراک میکنند. با واسطه تلویزیون تماشا میکنید نه؟ میبینید گوش میکنید بله. ولی شما هم خوانید. شما هم کتاب ها هست، اثرهای بدیعی هست، رهبران مؤسسه‌های تعلیمی وظیفه‌دارند که شما را تامین کنند. نوروزتان مبارک باشد. بار دیگر اشتیاقتان سلامت باشید، خوشبخت باشید. باز در این سال سالی مخصوص است. میدانید نه؟ سالی تاریخی. دولت صاحب استقلال ما 30 ساله میشه. 30 ساله. ایدی کمالات بگیم جوانمردی. جوانان را که میگن 30 سالگی ایدی کمالات است. یعنی دولت ما میشه یک جوانمردی که به کمالات میرسد همین 30 ساله شده است. برای چور کردم آینده دولت دست کیست؟ در دست شما نورسان و جوانان امروزه. شما باید خوانید، کسب آموزید، هنر آموزید، دانشمند شوید، اختراعکار شوید و دولت خود وطن خودتان شایبی کنید، بنیاد کنید، آباد نمایید. برای چور کردن در کار؟ خواندن در کار، علم آموختن در کار، کسب هنر آموختن در کار، زبانهای خارجی را ازبر کردن در کار. سلامت باشید. مبارک شد. اشتیاقتان این دسترخوان ایدانه برای شما. خرسندی کنید، رقص بازی کنید. یه روز برای شما عید است. در این ملاقات 100 نفر یتیمی کل از شهر و ناحیه‌های اسفره، گلستان، بوستان، کنیبودان و باباجان غفورов از تحفه‌های پیشوای ملت بهره‌ور گشتند. من اولا به پیشوای معظم ملت منتداری تمام یتیمان کل ولایت را میرسانم. امروز ما خوشحال از آن هستیم که برای ما در وطنمان تاجیکستان صاحب استقلال تمام شرایط ها مهیا کرده شده است. از همه این غمخواری های پدرانه پیشوای معظم ملت ما باز هم الهام گرفته دانش خود را باز هم بلندتر میبرداریم. ما کودکان و نورسان باز هم الهام گرفته باز هم خوب و علا خوانده وطن خود را در عرصه جهانی معرفی مینماییم. باعث سربلندی و افتخاری ماست که در زیر سایبانه پدرانه پیشوای معظم ملت برای کودکانی از پدر و مادر محروم شده تمام امکانات ها فراهم آورده شدند. من برنده استیپندی پرزیدنتی و غالب المپیادای دور ولایتی می باشم. کوشش دارم که با دانش و استعداد نسی سزاوار ملت باشم. عملی نیک و خیرخواهانه باعث روحبلندی یتیمان گردیده شادی و نشاطشان حد و کنار نداشت و شکرگزار از آن بودند که در چنین فضای آرام و آسوده تاجیکستان صاحب استقلال زندگی نموده پیوسته تحت نظارت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارند. باعث افتخار است که در چنین دولتی صاحب استقلال دنیوی و دموکراتی زندگانی و فعالیت میکنم. من میخواهم که آینده مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده به دانشگاه داخل شده و دولت و ملت خود صادقانه خدمت نمایم. ما یتیمان هیچ وقت حس نمیکنیم که ما بی پدر و مادر هستیم. مورد ذکر است که در دوران صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر مسئله ها با مقصد بلند برداشتن وضع اجتماعی اهالی از جمله سابقه‌داران جنگ و مهنت، یتیمان و بی‌پرستاران و حل مشکلات شخصان احتیاجمند و امکاناتشان محدود اعتبار جدی داده برای تامین احتیاجات آنها و بهداشت سطح زندگی قشر نیازمند جامعه تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی می‌نماید. پایه سرجمعی ما پیشوای ملت است. نور چشم پیر و برنا پیشوای ملت است. ملت تاجی گوید بهر ما اندر جهان سایه عز تعالی پیشوای ملت است. طی 11 سال است که در مکتب اینترنتی شهر بستان تعلیم و تربیت گرفته ایستادم و همیشه از دستگیری دائمی جناب عالی برخوردار هستم و از فرصت مناسب استفاده برده عرض و سپاس بی‌پایانی کل تعلیم گیرندگان و خود را میرسانم. جواباً به این غمخواری دائمیشان ما تعلیم گیرندگان کوشش می نماییم که با بهای خوب و اعلی خوانده آینده ساز کشور خویش شویم.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои неку инсондӯстона ва ятимпарваронаи худ зимни ҳар як сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба аёдати ятимон ва дигар қишри ниёзманди ҷомеа рафта аз вазъи будубошт ва сатҳи зиндагии онҳо шинос мешаванд ва чун анъанаи нек ба онҳо пайваста кӯмакҳои моддӣ мерасонанд.